Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your life, all my students? I hope you still healthy and happy. For the first, I would like to tell you about the second basic competence is about opinion and thought. Okay, students? So, what is opinion? Opinion is to ask someone how he or she feels or thinks about something, someone, or some place. Jadi, opinion untuk menanyakan seseorang bagaimana perasaan atau pemikirannya tentang sesuatu, seseorang, atau suatu tempat. In expressing dialogue, it has two situations, formal and informal. Dalam mengungkapkan dialog ada dua situasi, formal dan informal. Formal expression are used in a situation where you are talking in a formal situation, such as in the office, in a meeting, or at school between the teacher and students. Jadi formal expression digunakan dalam situasi di mana kalian berbicara dalam situasi formal, seperti di kantor, dalam rapat, atau di sekolah antara guru dan siswa. Informal expression are used in a situation where you are talking between friends or close friends. Jadi informal expression digunakan dalam situasi di mana kalian berbicara dengan teman atau sahabat. Nah, expression of asking opinion, ungkapan untuk menanyakan pendapat, itu ada dua, bisa formal expression and informal expression. Untuk formal expression, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti have you got any comments on? Apakah kamu punya komentar tentang? And then do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Do you have any opinion on? Apakah kamu punya pendapat tentang? Would you give me your opinion on? Maukah kamu memberi saya pendapat tentang? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? And then what are you feeling about? Apa yang kamu rasakan? What are you view on? Apa pandanganmu tentang? And then please give me your frank's opinion about. Tolong beri saya pendapat jujur Anda atau pendapat jujurmu tentang bla bla bla. Ya, and then informal expression, what do you think of? Apa pendapatmu tentang? What do you think about? Apa yang kamu pikirkan? What is your opinion? Apa pendapatmu? How do you like? Bagaimana? Apakah Anda suka? And then how was the? Bagaimana dengan bla bla bla? How do you think of bla 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 idea? Bagaimana menurutmu tentang bla 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 sebuah ide, ya? And then how do you feel about this? Bagaimana perasaanmu tentang ini? Bisa sambil menunjukkan sesuatu. Nah, ini adalah expression of asking opinion, ungkapan-ungkapan untuk menanyakan pendapat, ya. Oke, next, expression of giving opinion, ungkapan untuk memberikan pendapat. Kalau sebelumnya adalah asking opinion, menanyakan pendapat, yang ini adalah giving opinion, memberikan pendapat. Ada formal expression and informal expression. Yang formal expression kalian bisa menggunakan I personally believe, ya. Saya pribadi percaya. And then I personally consider, saya pribadi mempertimbangkan. I personally think or feel, saya secara pribadi berpikir atau merasa. In my humble opinion, menurut pendapat saya, my own view of the matter is, pandangan saya sendiri tentang masalah ini bla bla bla. Well, personally, nah, secara pribadi bla bla bla. If I had my view, I would bla bla bla. Jika saya memiliki pandangan, saya akan bla bla bla. Nah, ini adalah
ungkapan-ungkapan formal expression of giving opinion, ya. Jadi ungkapan formal untuk memberikan pendapat. And then informal expression. I think I like it. Aku pikir aku menyukainya. I think it's good or nice or terrific, ya. Saya pikir itu bagus atau hebat. Terrific itu hebat, ya. And then I don't think I care for it. Saya rasa saya tidak peduli. I don't think much of it. Saya tidak terlalu memikirkannya. And then I think that awful or terrible. Menurut saya itu mengerikan. Ya, awful or terrible itu mengerikan. And then I think that. Saya pikir begitu. In my opinion, I would rather. Menurut pendapat saya lebih suka bla bla bla. Misalkan, I would rather A than B. Misalkan, saya lebih suka A daripada B. Ya, misalkan seperti itu. And then what I have in my mind is. Yang ada dalam pikiran saya adalah bla bla bla. Nah, ini adalah expression of giving opinions, ya, ungkapan-ungkapan untuk memberikan pendapat. Oke, next, response of opinions. Tanggapan saat ada yang memberikan pendapat, ya. Saat ada yang memberikan pendapat, kita bisa menanggapinya dengan setuju atau tidak setuju. Nah, expression of agreeing with someone's opinions, ini adalah ungkapan untuk setuju dengan pendapat seseorang. Di antaranya, I agree with you, saya setuju denganmu. Absolutely, benar. I couldn't agree more, saya sangat setuju. I think so, saya pikir begitu. That's what I think, itulah yang saya pikirkan. Exactly, persis. I don't have any objection, aku tidak keberatan. I suppose so, saya rasa begitu. You're right, Anda benar. That's good point idea, itu ide yang bagus. I hope so, saya berharap begitu. Nah, ini adalah ungkapan saat kita setuju dengan pendapat seseorang. Next, expression of disagreeing with someone's opinion. Ini adalah ungkapan tidak setuju dengan pendapat seseorang. I don't agree with you, saya tidak setuju denganmu. I can't agree with you, saya tidak setuju denganmu. Sama ya artinya yang pertama dan yang kedua. And then, I don't think so at all, saya tidak berpikir demikian sama sekali. I agree with you, but. Nah, saya setuju tapi. And then next, that's good idea, but. Itu ide yang bagus, tapi bla bla bla. And then yes, but don't forget bla bla bla. Ya, iya, tapi jangan lupa. Ya, kasih pendapat kalian. Ya, saat kalian memberikan respon tidak setuju, beri pendapat kalian baiknya seperti apa. Ya, oke, next, the example dialogue. Contoh dialognya. Pugu, so, do you think that Jakarta is great place to live? And Dion, I'd say yes. There are so many places to go in Jakarta, but it's not easy to travel around the city. Jakarta is too crowded. What do you think about idea that there are too many people living in Jakarta? And then Doni, I think so. There are a lot of people, but it makes the city always busy and exciting. Ya, oke. Ini ada contoh dialog percakapan untuk asking and respond opinions. Ya, jadi yang Pugu tanyakan ini adalah. Jadi menurutmu Jakarta adalah tempat tinggal yang bagus? And Dion say, I'd say yes. Ya, menurutku iya. There are so many places to go in Jakarta. Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi di Jakarta. But
it's not easy to travel around the city. Ya, tetapi tidak mudah untuk berkeliling kota. Jakarta is too crowded. Jakarta itu terlalu ramai. Ya, and then Pugu say, what do you think about idea that there are too many people living in Jakarta? Ya, bagaimana menurut pendapatmu tentang gagasan terlalu banyak jumlah orang yang tinggal di Jakarta? I think so. Ya, saya rasa juga begitu. There are a lot of people. Ya, ada banyak orang. But it makes the city always busy and exciting. Ya, tapi itu membuat kota selalu sibuk atau seru. Ya, jadi yang do you think itu adalah asking opinions, and then I'd say yes, itu adalah respon opinions. Ya, respon agreeing opinions. Ya, jadi setuju dengan opini tersebut. And then what do you think about, itu adalah asking opinion. And then I think so, itu juga respon opinions, tapi responnya adalah disagreeing, ya, karena ada kalimat but it makes the city always busy and exciting. Ya, tapi itu membuat kota selalu ramai dan sibuk. Ya, itu contoh dari dialog asking and respond opinions. Ya, okay students, I think enough for our material today, and I would like give you assessment, and the assessment is, please present your own opinion about, sampaikan pendapat Anda sendiri tentang how to protect yourself from COVID-19 virus. Bagaimana melindungi diri Anda dari virus COVID-19. In your opinion, menurut kalian, what steps must be taken to prevent the spread of the COVID-19 virus? Langkah apa yang harus diambil untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19? Present your own opinion by making video with duration minimal 1 minute and maximal 3 minutes. Sampaikan pendapat kalian dengan membuat video berdurasi minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. After that, upload your video on media sosial such as YouTube or Facebook or Instagram. Setelah itu, kalian unggah file video kalian di media sosial seperti YouTube, Facebook, atau Instagram. And send your link video on my WhatsApp. Dan kirim link video kalian ke WhatsApp saya 0857 1542 3171. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.